मो ना हूँ जयंती साहू मु गोटे उज्ज्वला दीदी संघर मेंबर आम विधानसभा को आज आसिलु कारण आमको देइथिबा प्रतिश्रुति आज पर्यंत दाबी पूरण कले ना आमको जहाँ जहाँ दे प्रतिश्रुति देइथिले उज्ज्वला दीदी आम उज्ज्वला दीदी मानक जहाँ जहाँ देवे बोली प्रतिश्रुति करथिले आज पर्यंत से माने केही से प्रतिश्रुति की पूरण कले ना ओल्टी वर्तमान कहउछंती जे गैस उज्ज्वला दीदी माने केही नाहांती जदि उज्ज्वला दीदी केही नाहांती ताहले तमे उज्ज्वला दीदी को पई जो आई कार्ड टा करिथिलो केमिति काहे करथिले एटा कोन फ्लॉस जो सर्टिफिकेट टा देथिलो सेटा कोन फॉल्स तमे जो मोबाइल टिके देथिलो सेटा कोन फॉल्स तमे कोन पई ए मोबाइल देथिलो फार्स देखि के देथिलो तमे कोन ए आई कार्ड फार्स देखि के देथिलो मिथ्या देथिलो जदि दीदी माने आज मिथ्या तम सर्टिफिकेट कोन मिथ्या तम दस्खत कोन मिथ्या जदि तमे सत्य जदि तमे आईन अनुसार जाउछ एडे बड़ राज्यर प्रधानमंत्री जो शिक्षा मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हेतिलो ताले आज साधारण ए दीदी मानको राज्य रास्ता रे बसै कि तमे पाउछ कोन तम मानकर हृदय रे एतिकी टिके दरज नाही दीदी माने आज भोक उपास आज कि 5 दिन हला छोट छोट छुआ मानको धरि कि बसै रहिचंती आमे गोटे टंका पाउ नाहु आमे किछि पाउनु आमे किछि हमको कहिले तमे काम करले तमे पाइबो आमे काम करिजु किंतु आमे गोटे टंका पाइबो हां आमे कहूछु हमर जो दीदी माने कहउछन आज गैदरिंग करछंती तमर गैदरिंग काई 10000 दीदी रो गैदरिंग काई काली जते तमे हमको शिक्षा दक आसले तो केते गैदरिंग करके तमे दैथिलो गैदरिंग करथिलो प्रति पंचायत रो जणे लेखा बाहर कर हेतले वोट दरकार थिला हेतले तमरा वोट दरकार थिला मोहर दरकार थिला आज आमे वोट सरी गला तमे उच्च शिक्षा को पळेई गलो आज दीदी माने राज रास्ता रे बसचंती उज्ज्वला दीदी मानको ताको स्वामी मान पाखरु हटेई राज रास्ता रे बसाई देछ छोट छोट खीर खुआ छुआ मानको धरि कि मां माने बसचंती हेतरे पुनी प्रचार करि दैछ झियो जन्म कले 13000 पुओ जन्म कले 10000 मां माने आसी राज रास्ता रे बसचंती 13000 पाइबे 12000 पाइबे ना सब आज के 6 दिन हला स्त्री मानको आनी राज रास्ता रे पकेछंती ताको स्वामी माने आउ घरे पुरेइबे ताको स्वामी माने घरे पुरेइबे हां 14 मासे जाइथिले सीता ठाकुरानी जाइथिले लंकापुर बोली रामचंद्र सीता को पर्जन करदेले आमे 6 दिन आसी कि तम पाखरे पड़लु आमे भलो कि मंद आउ घरटा माने पुरे हमको कौन करिबू मरिबू एठारे बसिकिरी मरिबू जे पर्यंत हम कथा पूर्ण न हेछि ए प्रतिभा मैडम को हमें कहितलो हमर नारी से मां से आसिले हम मानक कथा बुझिबे समस्त कर उजाला कन हेई परिबो परिवार जनकर उज्ज्वला हम तार आधार कार्ड रे ना थिबो मोबाइल नंबर लिंक थिबो आमे एरिया सारा बुली बुली एतक जाक बुली बुली करिबु मुहरे दाग हे जाई देख मुह कळा पड़ी जाई ए देख आंठू देख तुमको कौन देखेबो आउ अछि हम इज्जत अछि इज्जत रखबो राज रास्ता रे पकई देला आ कोन इज्जत अछि हमको तुमको लिखे आउ किए दाई काहा को दाई दबु जदि एटा केंद्र रो आमे बासिंदा हे गलु बाछंद हे गलु कोठी जानि छ हमको राज्य सरकार कोनोसी काम देलेनी कहले तमे होच केंद्र सरकार उज्ज्वला दीदी आमे तुमको काम दबुनी काई हमको कहले डबल इंजिन होइले काम करी अरे सेटा कथा रे काम रे कोठी होउची एबे कहउछंती मन भाई कथा देइथिलु जदि न देलु कोन हेई गला कथा देइथिलु किंतु से पछ को न नांदी भाई पछ को ना पछरे भी तमरा आहुरी हम पाखरे काम अछि कोन अछि तमे जानि ना कोन अछि एई दीदी मानक पाखरे सब तक काम अछि पंचायत इलेक्शन जीव तमे कुआड़ जीव सेते बेले भाबुच वर्तमान बसिक राजगादी रे भाबुच आमे पछ को कोन करिवु एई दीदी मानक एबे कंदैलुनी आउ पछ को आमे कोन करिवु भाबिबो तमे जदी तो भलो अछि हमको आसी बुझाई आमे तो कहउछ हमको जो थारे हेले हमको नियुक्ति दिया लक्षपति को सुभद्रा योजना अरे भाई आमे सुभद्रा योजना पूर्व आमे काम करिछु आमे टंका टाकर मूल्य हेलुनी तमे राजगादी रे बसे बोली सुभद्रा योजना 5-5 हजार प्रति परिवार रो प्रति मेंबर को सुभद्रा योजना 5-5 हजार 50,000 टका लेखा दबो अथच पंचायत रु जणे जणे उज्ज्वला दीदी मानकर पेटर भोक तमे पारि परिबनी हां सुभद्रा 5,000 5 कोन हला
ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଲୁ ସ୍ୱାମୀ ନେଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କ'ଣ ହବ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ତ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଚୁଡ଼ି କିଣିବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମୁଁ କିଣା ମାଳି ପକେଇବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କାନର ହଲେଇବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ବଡି କଲେ ବଡି ସେମିତି ଥୋବରା ହେଇଯାଉଛି ନବ କିଏ ମାଙ୍କଡ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କର ବଂଶ କମଉନାହାନ୍ତି ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ତ ବଂଶ କମେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଟେକିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ପକେଇବି 5,000 ଟଙ୍କା ଦବ 3 ମାସରେ ଆଉ 5,000 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଗଦେ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଯଦି ଉଜ୍ଜଲା ଦିଦି ମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଭାତ ତମେ ଦେଇପାରୁନ ଭୋକିଲା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ମୁଲିକା କରିପାରୁନ ତମେ 5,000 ପ୍ରତି ପରିବାରରେ 5 ଜଣ ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦଉଛ ଆଉ ଯଦି ଉଜ୍ଜଲା ଦିଦି ମାନଙ୍କ ଭୋକ ତମେ ମାରପାର ତମ ପକେଟରୁ ଦେଇଥାନ୍ତ କି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ସରକାର ଥାଉ ଆମେ ତାକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଟା କାମ ନୁହଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାମ ନୁହଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭା ମ୍ୟାଡାମ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାଦରିଂ ତମର କାହିଁ ଏଇଠି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଦି ମଲାଣି ଗୋଟେ ଦିଦି ଦାନ୍ତ ପାଟି ପଡ଼ିକି ମରିଗଲାଣି ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ପଡ଼ିଯିବୁ ମରିବୁ ଗଇତା ପାଖରୁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ତ ଯାହା ନିର୍ଯାତନା ହେଇକି ଆସିଲୁଣି 6 ଦିନ କାଳ ଏଠି ପଡ଼ି ପଡ଼ିକା ମରିବୁ ଅଇକା ତ ଘରକୁ ଗଲେ ଗଇତା ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଠୁ ଆସିବ ତମ ଟାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ସେଇ କଥା ତ ଆଉ କାହିଁକି ମୁହଁ ଦେଖେଇବୁ ତ ବହିରେ ନାକ ଇ ବହି ମାନେ ଯେ ନାକ କାଟିକିରି ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆମେ ସେମିତି ଯାଇକି ମରିବୁ ଧରିକିରି ହଁ ରହିବୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବୁ ନହେଲେ ଦେଖ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକଉଛୁ ନହେଲେ ଦେଖ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକଉଛୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ତ ଛାରୁଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଲୁଣି ଏଇ ଦେଶରୁ ବି ସରକାରକୁ ବି ଛଡ଼େଇ